Mantap mas bro. Wader. Wis. Mantap mas bro, wader lagi. Wis. Mantap mas bro. Twin. Ya. Duh. Iya. Ih. Aduh. Ih. Is. Mantap. Is. Wader mas bro, masih kecil tuh. Wis. Tarikannya mantap. Babon ini mah. Is. Mantap mas bro, double strike tuh. Wis lagi. Wis. Double stack. Mantap. Wah, gedean orang atuh. Ih. Wis. Mantap mas bro, babon. Wis. Babon lagi mas bro.
Wis, aduh. Kurang mas bro. Bukan ikan target, balikin lagi. Wis, mantap mas bro. Babon. Wis, mantap babon lagi. Mantul mas bro. Wis, mantap. Mantap. Pulang bro, udah mau maghrib. Oke mas bro, demikianlah kegiatan mancing saya hari ini. Sudah jam 6 maghrib nih. Oke, terima kasih buat sobat mancing yang sudah mengikuti kegiatan mancing saya hari ini. Terima kasih. Tap.